Walay perpekto nga tao diri sa kalibutan. Kitang tanan naadjud tay mga kanya-kanyang tinaguan nga mga batasan. Bisan unsa panimo ka maayong tao, naadyo'y panahon nga mogawas ang imuhang tinaguan nga batasan. Ilabi na og masuko ka? Di ba kabantay kapag masuko ka? Ilabi na og naa kay kalalis? Makabuhi ka og mga sakit nga pang istorya sa imuhang isid ka tao. Unya pagkataod-taod pag mahimasmasan na ka, makapangutana ka sa imuhang sarili kung anong nabuhat to nimo. Tungod sa imuhang kasuko, nigawas ang imuhang tinuod nga batasan na wala nimo namalayan. Naapoy uban na ang ilahang batasan magdepende sa ilahang kaatubang. Maunay ginaingon nga, bago nimo i-judge ang tao base sa iyahang batasan, panamin sa daan, basig mas labaw pa kang maot og batasan.